بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. সবাইকে সালাম দোয়া ও ধন্যবাদ। আপনারা আসবেন। এখানে সাধারণত মাদ্রাসা শুধু পড়ার জন্য নয়, এখানে হোস্টেল রয়েছে। বহু ছাত্ররা এসে যারা নিজেরা পড়তে পারবে না, একদিন ড্রপ আউট হয়ে যাবে, এমন ছাত্ররা এসে পড়াশোনা করে তাদের ফ্রি অফ কস্ট আমরা মাদ্রাসা अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं अबुल कलाम अशरफ़ी अल्लाह का फ़ज़ल करम है, खैर आफ़ियत से हूँ। उम्मीद कवी है कि तमामी हज़रात भी खैर आफ़ियत से होंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, फिर हम चलते हैं, लेकर आए हैं नूरपुर जामिया गौसिया सफ़रिया मदरसा का जो ज़ेर तामीर था, उनका काम के बारे में आपको बताया था कि छत ढलाई का काम बाकी है, लिहाजा छत ढलाई का काम 27/5/2024 बरोज़ सोमवार को इसकी छत ढलाई हुई। इस मदरसा जिनकी संग बुनियाद 1978 में रखी गई, दिन ब दिन अल्लाह का फजल करम है, ये मदरसा उरूज तक पहुंच रहा है। तालीमी एतबार से और बिल्डिंग के एतबार से इस मदरसा दिन ब दिन कामयाबी पर गामज़न है। लिहाजा इन तमामी लोगों से परखुलूस अपील है, गुजारिश है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके ताउन व मेहनत का सदका है, समरा है कि आज ये मदरसा आलिशान मदरसा के शक्ल में हम सबों की नज़र में मौजूद है। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबों की मेहनत और काबिश को बारगाह मक़बूलियत में कबूल फरमाए। तो हज़रात, मैं बता दूं, ये मदरसा वेस्ट बंगाल कोलकाता शहर से तकरीबन 328 किलोमीटर की दूरी पर मालदा टाउन के मनिकचक थाना के इलाका नूरपुर कस्बा है। इस कस्बा में वाक़ है जामिया गौसिया सफ़रिया, ये मदरसा का नाम है। ये मदरसा में तकरीबन 8 स्टाफ है, 100 से ज़ायद बिरोनी तलबा है, जिनको दुनियावी दीनवी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम यानी असली तालीम भी दी जाती है, वक्त का तकाज़ा करते हुए, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए। तो मदरसा इस्लामिया एक इतनी पुरानी चीज़ है, मदरसा इतनी पुरानी चीज़ है, दीनी मदारिस की तारीख़ इतनी ही कदीम है जितने कि इस्लाम की दीनी मदारिस अहद नबवी से लेकर आज तक अपने मखसूस अंदाज से आज़ाद चले आ रहे हैं। हुजूर के दौर में पहला दीनी मदरसा वो मखसूस चबूतरा जिसको सुफ़ा कहा जाता है, और उसमें हुजूर से तालीम, किताब तालीम व हिकमत और तज़किया नफ्स हासिल करने वाले हज़रात हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम समेत 70 के करीब सहाबा कराम असहाब सुफ़ा और सबसे पहले दीनी तालिब इल्म कहलाते हैं। दीनी मदारिस का अपना एक मखसूस निसाब होता है जो इंतहाई पाकीज़ा और नूरानी माहौल में पढ़ाया जाता है, जिसमें मुस्तनद आलिम दीन का मकाम हासिल करने वाले अरबी, फ़ारसी, सर्फ़ व नहव, कुरान व हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, मानी व अदब, मंतिक़ व फ़लसफ़ा जैसी ज़रूरी उलूम का एक मुकम्मल निसाब पढ़ने के बाद वो आलिम दीन के मनसब पर फायज होता है। दीनी मदारिस जहाँ इस्लाम के किले, हिदायत के सरचश्मे, दीन की पनाहगाह है और इशाअत दीन का बहुत बड़ा ज़रिया है, वहाँ ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकी तौर पर जो लाखों तलबा व तालिबात को बिला मुआवज़ा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के साथ साथ उनको रिहायश व खुराक और मुफ्त तबी सहूलत भी फराहम करते हैं। इन दीनी मदारिस ने हर दौर में तमाम तर मसाइब और मुश्किलात, पाबंदियों और मुखालिफतों के बावजूद किसी न किसी सूरत और शक्ल में अपना वजूद और मकाम बरकरार रखते हुए इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका में अहम किरदार अदा किया है। सदियों से दीनी मदारिस कायम है और अपने मकासद की तकमील में मसरूफ़ है। दीन की जो बहारें आज नज़र आ रही है वो इन दीनी मराकीज़ की बरकत है। हुकूमती ताउन से अलग थलग अपने मिजाज के मुताबिक खामोशी से अपने काम ये इदारे मगन है। मदारिस वही इलाही और आसमानी तालीमात के मुकम्मल और महफूज ज़ख़ीरा की न सिर्फ हिफाजत कर रहे हैं बल्कि सोसाइटी में इसकी अमली तबीक़ का नमूना भी बाकी रखते हैं।
تاکہ ان نسل انسان کی وہ سلیم الفطرت لوگ جو عقل خواہش کے مطابق العین مطلق العنانی کے تلخ اور تباہ کن معاشرتی نتائج کو محسوس کرتے ہیں، جن کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، انہیں وحی الہی اور آسمانی تعلیمات کے حقیقی سرچشمہ تک رسائی میں کوئی وقت نہ ہو۔ اسی طرح یہ مدارس صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ پوری نسل انسانی کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ذمہ داران مدرسہ اپنے علاقہ میں مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت، امت مسلمہ کی نئی نسل کو دینی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرنے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مدرسے کے لیے تمام ضروری مسائل، جگہ کی فراہمی، مالیات کی فراہمی، اساتذہ و طلباء سے متعلق تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اساتذہ ان ذمہ داروں کے حسین خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے والے ہیں۔ جن مقاصد کے لیے ذمہ داران مدرسہ بیج بوتے ہیں، اساتذہ اس بیج کو نتائج اور ثمرہ اور درخت بنانے والے ہیں۔ ذمہ داران مدرسے کو ظاہری اعتبار سے مزین کرتے ہیں، تو اساتذہ مدرسے کو حقیقی اعتبار سے یعنی امت کے نونہلاؤں کو علم دین سے آراستہ کرنے کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں۔ لہذا مدارس کے مقاصد میں کامیابی کے لیے ذمہ داران مدرسہ اور اساتذہ مدرسہ دونوں کے برابر شریک ہیں۔ مدرسے کے بقا و تحفظ اور مقصد میں کامیابی کے لیے دونوں آپس میں ایک دوسرے کا محسن معاون سمجھنا چاہیے۔ قیام و مدرسے کے مقاصد کی تکمیل عمل اور ذمہ داروں کے آپسی تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ مدرسے کی ضروریات کی تکمیل اور ضروری اشیاء کی فراہمی وغیرہ میں ذمہ داران مدرسہ کا تعاون ضروری ہے۔ طلباء کی تربیتی، اخلاقی اور تعلیمی ترقی میں اساتذہ کا کردار و تعاون کا اہم ہے۔ نیز ایک مدرسہ میں خدمت کرنے والوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے کا معاون ہونا ضروری ہے۔ اپنے منصوبہ مفروضہ ذمہ داریوں، نیز اسباق و نگرانی کی ترتیب اور اوقات کا اہتمام وغیرہ کو پورا کرنے کے ذریعے محترم صدر محترم کا تعاون ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم چلتے ہیں، ابھی آپ کو مدرسے کے کچھ خاص لوگوں سے ملاقات کراؤں، خاص لوگوں کی تعریف آپ کو لوگوں کے سامنے بتا دوں۔ یہ ہے حاجی شاہ نور صاحب قبلہ جو ابھی مدرسے کی چھت پر ہے، اس کے ساتھ محمد عزیز الرحمن صاحب یہ بھی ہے اور مدرسے کے طلباء ہے کچھ لوگ۔ یہ ہمارے پیچھے حاجی ہمایوں صاحب ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مولانا گلزار رضوی صاحب ہے جو اس مدرسے کے مدرس ہے۔ یہ مدرسے کی بلڈنگ ہے، مدرسے کی چھت پر چڑھ کر ہم لوگوں نے فاتحہ کا اہتمام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پر مدرسے کی بلڈنگ، یہ ہمارے جناب قاری شمس تبریز صاحب قبلہ، یہ مدرسے کا چھت ہے۔ ابھی اللہ کا فضل و کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ جامعہ غوثیہ سفریہ کے اساتذہ کرام و اراکین نظام نے ہمیں اور مولانا شفیق الاسلام صاحب کو اس لائق سمجھا ہے کہ ہم دونوں کے ہاتھوں سے اس چھت کی جو پہلی کڑھائی ہے ہم دونوں کے ہاتھوں سے رکھی گئی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ ہمیں اس لائق سمجھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں اپنے عمل اور ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھائی، مسالہ کے کڑھائی بالکل لا چکے ہیں۔ یہ ہم لوگ ابھی اس کی شروعات کر رہے ہیں چھت ڈھلائی کی۔ بسم اللہ، درود شریف وغیرہ پڑھتے ہوئے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس چھت ڈھلائی کے جو پہلی کڑھائی ہے ہم لوگوں نے رکھی ہے، کل شریف پڑھتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کی جائز مقاصد کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے عزیزم مولانا شفیق الاسلام صاحب قبلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر لوگ مستری حضرات بھی یہاں موجود ہیں۔ کئی لوگ کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ جو آ رہے ہیں یہ ماسٹر نسیم صاحب صدیقی جو اس مدرسے کا سیکریٹری ہے، کافی محنت کرتے ہیں، یہ ماسٹر ہے، اپنی نوکری بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کا بھی اچھا سے خیال رکھتا ہے، مدرسے کو دیکھ بھال ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اور نوجوانوں کمیٹی بھی ہے، کمیٹی کے نوجوان لڑکے بھی ابھی آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج 27 تاریخ موسم بہت خراب ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کولکاتہ وغیرہ کے علاقہ میں جو دکن علاقہ پڑتا ہے بنگال کا، ویسٹ بنگال کا، اس میں کافی موسم خراب ہونے کی وجہ سے کافی ضلعوں میں بارش اور طوفان کا ڈر کی وجہ سے کافی لوگوں کو نقصان ہوا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مالدہ ضلع میں اس کا صرف اثر دیکھنے کو ملا۔ یہاں ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے اور بارش ہونے کا
उम्मीद है, बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह का फजल करम है, छत की ढलाई है, शायद इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से बारिश नहीं हो रही है। अब देख सकते हैं काम शुरू हो चुका है, काम बड़े धूमधाम से चल रहा है। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे की तरफ, क्योंकि और लोगों को भी देखभाल करना है, मेहमान लोग आए हैं उनका भी खातिर वगैरह करना है, उनकी भी ख्याल रखना है। ये मदरसे की बिल्कुल दूसरी मंजिल की दूसरी छत पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ नूरपुर इलाका को भी आप देख सकते हैं, पूरे नूरपुर इलाका में, क्योंकि यहाँ आम के बागीचे ज़्यादा है। इन बागात के बीच में हम लोग आए हैं। आज ये जो नूरपुर स्टैंड है, ये स्टैंड जाने का मेन रास्ता है। ये आपको मेन गेट का भी ज़ियारत कराऊंगा, मेन गेट का भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ काफ़ी बिरोनी तलबा आकर दीनी तालीम हासिल करते हैं और अपनी जायज़ मकासद को पहुँचते हैं। तो हज़रात, ये मशीन चल रही है क्योंकि काम शुरू हो चुका है। अल्लाह का फजल करम है, हल्की हल्की बारिशें भी हो रही है। देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे, और आपको अंदरूनी हिस्से, अंदरूनी मनाजिल को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अंदरूनी जो हिस्से हैं, यहाँ कई लोग बिरोनी ज़ायरीन, कई लोग मेहमान आए हैं, और मेहमानों से भी बातचीत हमने की, कुछ लोगों का राय व मशवरा लिया कि मदरसे की तरबियत या तरक्की के सिलसिले में कुछ बातचीत भी हुई है। कई सारी बातें, बहुत सारी बातें हुई है। अरकान और मेहमानों को लेकर असतिज़ा कराम के बीच में बहुत सारी बातें हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को जो मदरसे के साथ लगन है, मदरसे के साथ जुड़े हुए हैं, सबों की जायज़ मकसद को कबूल फरमाए। तो चलते हैं कुछ मदरसे के काम के बारे में या काम के मुतालिक कुछ सुनते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाजी सानी साहब की ज़ुबानी कुछ अल्फाज हम सुनेंगे, लेकिन दोनों तरफ मशीन चल रही है जिसके कारण आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम इन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे। हाजी सानी साहब है, इनकी ज़ुबान से हम बोल रहे हैं कि कुछ हमें सुनाइए। ये बोला कि नहीं, आप ही तो काफ़ी है। मैंने कहा नहीं, चलिए ना, आप भी थोड़ा कुछ बोल दीजिए। तो ये चल रहे हैं, तो आवाज़ थोड़ा कम है क्योंकि दोनों तरफ मशीन चल रही है, एक तरफ जनरेटर चल रहा है, दूसरी तरफ ढलाई मशीन चल रही है, इसलिए आवाज़ थोड़ी दबी है। लिहाजा आप इनकी मुख्तसर कीमती बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या पैगाम दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं उनकी बातें, वो क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल अभी खाने पीने का भी इंतज़ाम हो रहा है, टिफ़िन का भी इंतज़ाम किया गया। सारे बच्चे मदरसे के तलबा इसमें लगे हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं हाजी सानी साहब की ज़ुबानी। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সহযোগিতায় এই মাদ্রাসা একদিন ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হবে। সবাই সহযোগিতায় এবং গোটা অঞ্চলের যারা এই মাদ্রাসায় সহযোগিতা করছেন, মাদ্রাসার পক্ষ থেকে সবাইকে সালাম, দোয়া ও ধন্যবাদ। আপনারা আসবেন। এখানে সাধারণত মাদ্রাসা শুধু পড়ার জন্য নয়, এখানে হোস্টেল রয়েছে, বহু ছাত্ররা এসে যারা নিজেরাই পড়তে পারবে না, একদিন ড্রপ আউট হয়ে যাবে, এমন ছাত্ররা এসে পড়াশোনা করে তাদের ফ্রি অফ কস্ট আমরা মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাদের কোনোরকম টাকা পয়সা নিই না। ওখানে কোনো থাকে খাওয়া দাওয়া আপনারই করা হলো, আপনাদের দয়ার সাহায্যে, আপনাদের দয়ার বর্তমানে এগুলো হচ্ছে। আর ইনশাআল্লাহ এটা একদম আরও বড় হয়ে থাকবে। আপনাদের সবারই দোয়া চাই, সহানুভূতি চাই। আর আজও আপনারা অনেক সালাম ও ধন্যবাদ। আসবেন, এই মাদ্রাসাকে দেখবেন,
সবাই ভালো থাকো, আল্লাহ তোমার উন্নতি কামনা করুন। बगल में जरा खाली तेरा डाल बगल में ये भी एक अंदर फेंक देना मोबाइल दे عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم الناس والناس والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا